Alright, welcome to another session of English. In this session we are going to see present simple and present continuous. First, a quick definition. We can use the present simple to talk about routines and repeated actions in the present. We can use the present continuous to talk about actions happening now, around now, or that are temporary. Entonces, present simple lo podemos utilizar para describir rutinas, acciones repetitivas en el presente. Y el present continuous lo podemos utilizar para describir acciones que suceden ahora, en un momento cercano a la hora, al now, o para describir acciones que son temporales. Let's go with the present simple general rules. Esto es algo que ya vimos en nivelación A, pero es bueno recordarlo, right? So, daily routines and actions. For things that we always, sometimes, and never do. ¿Cierto? Acuérdense que estos son los adverbios de frecuencia. Always, usually, sometimes, never, occasionally, rarely. ¿Cierto? Okay, we have an example there. He always cooks on Sundays. For the present simple, we use it with verbs that indicate states. Okay? Or we usually use it with verbs that indicate states. The present continuous, we use it for things that are happening at the moment of speaking. For example, you are reading this right now. You are reading this right now. Present continuous. We can also use it for things that are temporary and happening around now, but maybe not at the moment of speaking. Entonces, hay dos formas en las que podemos utilizar el present continuous. La primera, para describir cosas que suceden en el momento en el que se está hablando, right? So, for example, right now, you are reading this right now. También podemos utilizar el presente continuo para describir cosas que son temporales, que suceden en un momento cercano a la hora, pero no necesariamente en el momento en el que se está hablando al respecto. Por ejemplo, I'm working at the supermarket this week. Aquí tenemos el presente continuo. I am y el verbo en ing, ¿cierto? Working at the supermarket this week. No es ahora. Es cercano a la hora. Es this week, ¿cierto? No en el momento en el que se está describiendo la acción. ¿Ok? And for the present continuous, we use usually activity verbs. Let's see the difference between, vamos a ver la diferencia, the difference between activity and state verbs, que son los que les mencioné antes, ¿cierto? State verbs and activity verbs. Some verbs in English describe states, feelings, and opinions. Those are called state verbs. ¿Ok? Entonces, hay algunos verbos en inglés que se llaman verbos state o de estado, ¿cierto? Que indican opiniones, estados o sentimientos. Right? Ojo con la aclaración. We don't usually use state verbs in the present continuous or other continuous forms. Esto de acá es un pequeño ejemplo de los most commonly used state verbs. Estos son los verbos de estado más comúnmente utilizados, ¿ya? ¿Qué significa que no se utilicen con el present continuous? Que en forma estarían incorrecto. Por ejemplo, like es un verbo que indica estado, ¿cierto? El estado de agrado, like. So, I can say I like her, pero estaría incorrecto si yo lo conjugara como forma continua. I'm liking her. Porque no es un estado que se represente de forma continua, ¿ok? Entonces, like, believe, love, be, remember, understand, hate, know, want, agree, have, or think, si se fijan, tienen mucho que ver con los estados mentales, con el proceso mental, ¿cierto? So, esos son los state verbs. Y with state verbs, como les dije anteriormente, usually
we use the present simple. Usually we use the present simple with state verbs. ¿Ok? Repito, usualmente we use state verbs and present simple, not continuous. ¿Ok? Continuamos. Some verbs in English describe activities or actions. Those are called activity verbs, right? So, we can use activity verbs with the present simple and the present continuous. We can use activity verbs with the present simple and the present continuous. For example, they usually watch TV at 9 p.m. Present simple. ¿Cierto? Estoy escribiendo una rutina. They usually watch TV at 9 p.m. They are watching TV right now. Estoy utilizando present continuous. El mismo verbo en una forma simple y en una forma continua, ¿cierto? Typical activity verbs are play, work, write, eat, run, and do. ¿Ok? Estos son algunos de los verbos que típicamente se tipifican como activity verbs, ¿ya? Entonces, estos verbos, los activity verbs, we can use in present simple and present continuous. Pero, nuevamente, hago el mismo hincapié. Los state verbs are usually more with present simple. ¿Ok? ¿Por qué digo que usually? Porque hay exceptions. Porque hay excepciones. Some verbs in English can be both activity and state verbs. For example, I think you made a mistake. Think, dijimos que era un verbo state, ¿cierto? Porque es un proceso mental. Sin embargo, cuando think se refiere a believe, state verb. Pero acá, thinking como un mental process, I'm thinking about my mom right now, a pesar de que es un verbo que indica estado, en este caso podemos utilizarlo como activity verb. ¿Ok? Have también es un verbo que se puede o que puede indicar both activity and state. Como estado de posesión, I have 2 cars. Y como el estado de eating, I'm having lunch right now, ¿cierto? See también es un verbo que puede indicar activity and state. I am seeing, pero cuando see, en este caso, indique juntarse con, meeting with, activity. Y I see what you mean, see de I understand what you mean, entiendo lo que me quieres decir, I understand what you mean, también puede ser activity and state. Entonces, think, have, see are both activity and state verbs, ¿ok? Ya, vamos entonces a los verses. Esto ya lo hemos visto antes, pero it's a review. Entonces, present simple, subject, verb, object. I, you, we, and they like. He, she, it likes. Acuérdense, la tercera persona se le agrega una S al verbo en el present simple. O ES, ¿cierto? Dependiendo de la terminación del verbo. Subject, don't o doesn't, verb and object. Para los negatives, I don't like tea or she doesn't like tea. Y auxiliary verb, subject, verb and object for the questions. Do you like tea? Does she like tea? Acuérdense que el auxiliar absorbe la tercera persona, does, y el verbo se mantiene de forma infinitiva en las preguntas, ¿ok? Ok, the use of present simple for facts, para hechos, habitual actions or routines, to describe yourself también nos sirve. Algunas de las palabras clave o signal words are the adverbs of frequency, que ya se los mencioné antes, ¿cierto? Often, usually, sometimes, never, always, ¿cierto? And now, the present continuous. I am, verbo en ing. He, she, it is, verbo en ing. They, we, and you are, and the verb en ing, ¿cierto? La forma afirmativa. I'm reading a book.
he, she, or it is watching TV. They, we, you are playing tennis. Affirmative. En la tercera persona, he, she, it is. Am, is, and are, ¿cierto? Para el negativo simplemente le adherimos la partícula negativa al verbo to be. I am not reading. He isn't watching. They are not playing tennis, ¿cierto? Y en las preguntas se invierte el orden original de la oración. Por ejemplo, I am reading a book. Am I reading a book? Is she watching TV? Are you playing tennis? And the use of the present continuous for things happening now. Or temporary actions. Algo muy similar. Things that will change. Cosas que sí van a cambiar. Right? And describing a current action. Para describir una acción que sucede en el momento. Right? Palabras clave o signal words. At the moment, right now, and currently. En este momento. The present continuous can also be used for the future. Podemos también utilizar el presente continuo para referirnos a una acción que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, I'm having dinner with my friend tonight. No es right now. Es later. Más tarde, ¿cierto? Tonight. Or, I am playing football with my team this weekend. It's not right now. It's this weekend. So we can use present continuous to refer to the future. ¿Ok? Ahora, un pequeño review. Present simple, negatives don't and doesn't. Y los negatives, I'm not, isn't, or aren't. In questions, present simple, question word, auxiliary verb, subject and verb, and a complement. Or, auxiliary verb, subject, verb, and complement. Keywords, adverbs of frequency. Questions, WH, to be, subject, verb in ing, and complement. Or, to be, subject, verb in ing, and complement. And the keywords, now, right now, today, tonight, or at the moment. Okay? Alright, that is the end of today's lesson. I hope you guys are being safe. Remember that we have our YouTube channel where you can check all of the previous videos, and you can always email me if you have any questions or ask in our Meet sessions, ¿ok? Espero que estén todas y todos muy bien. Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube para que revisen los videos anteriores, y si tienen alguna duda me pueden contactar al correo o preguntar durante nuestras sesiones de Meet. Que estén todos súper. Nos vemos en otra sesión. Bye.